अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। उर्दू क्लास 10th का ये पेपर है एबटाबाद बोर्ड का 2025 का। इसका सेक्शन ए जो है हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा है, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। सेक्शन बी और सेक्शन सी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। आप इसके पैटर्न को देख लें, इसी तरह का आपका पेपर 2026 में भी होगा। तो अब देखते हैं जी। पहला हमारे पास अलिफ क्वेश्चन है, इसमें एक इबारत दी जाती है, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से सवाल होंगे। अब एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। सिर्फ मरकज़ी ख्याल वो 9th क्लास में आते हैं, इसमें नहीं आते। तो 9th क्लास में 2 मरकज़ी ख्याल आते हैं। अब ये हमारे पास एक इबारत है, पहले इसको मैं पढ़ लेता हूँ। शेरनी का बच्चा माँ से रुखसत हुआ तो खुशी से सरशार था। वो अपनी जवानी पे नाज़ां इसी सोच में गलतां था कि वो बहुत ताकतवर, फुर्तीला और पुरजोश है। किसी में ये जुर्रत नहीं कि इसका सामना करे और इसे ज़ेर कर ले, मतलब शिकस्त दे। वो इसी गरूर में माँ की नसीहत और अपने किए गए वादे को भूल गया। उसने माँ से वादा किया गया था कि इंसान का वो मतलब इंसान के आमने सामने नहीं आएगा। इसने फैसला किया कि वो सबसे पहले इंसान का शिकार करके अपनी ताकत को मनवाएगा। लिहाजा वो हर बात से पहलू तय करते हुए इंसान के शिकार को चल पड़ा। रास्ते में से कई छोटे बड़े जानवर दिखाई दिए, लेकिन वो इनकी शक्लें पहचानता था और इस कदर जानता था कि ये इंसान नहीं हैं। चलते चलते रास्ते में से एक ऊँट दिखाई दिया। वो इससे कबल ऊँट जैसे जानवर से नाआशना था, मतलब कि वाकफ पहचान नहीं थी इसको। वो समझा कि शायद यही इंसान है, क्योंकि ये देखने में ताकतवर भी है और कद आवर भी। शेरनी के बच्चे ने ऊँट को ललकारा और कहा, ओ बदमाश, तैयार हो जा, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अब इसमें से क्वेश्चन दिए गए हैं और बड़े ही आसान क्वेश्चन है। इसी पैराग्राफ में इसके आंसर मौजूद होंगे। हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं और 9 क्वेश्चन होते हैं। 9 में से आपने 8 के जवाब देने होते हैं। पहला जी, शेरनी का बच्चा माँ से रुखसत हुआ तो उसकी क्या कैफियत थी। तो पहली लाइन में आंसर है कि वो खुशी से सरशार था। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना इस तरह होते हैं कि लाइन में जाते हैं, के बाद दूसरा तीसरा इस तरह से। तो ये भी आपके लिए एक आसानी होती है। दूसरा जी, शेरनी के बच्चे को किस चीज़ पर नाज था। तो शेरनी के बच्चे को अपनी जवानी पर नाज था। ठीक है, अपनी जवानी पर। शेरनी का बच्चा अपने बारे में क्या सोच रहा था। तो वो सोच रहा था कि वो बहुत ताकतवर, फुर्तीला और पुरजोश है और किसी में ये जुर्रत नहीं कि इसका सामना करे और इसे ज़ेर कर ले। ये पूरा आंसर है। चौथा है जी, शेरनी का बच्चा माँ का वादा किस वजह से भूल गया। वो गरूर की वजह से अपनी माँ का वादा भूल गया, गरूर की वजह से। फिर है जी, पांचवा, शेरनी के बच्चे ने क्या फ़ैसला किया। तो इसने फ़ैसला किया कि वो सबसे पहले इंसान का शिकार करके अपनी ताकत को मनवाएगा, यहाँ तक। फिर उसके बाद है जी, शेरनी के बच्चे ने कौन कौन से जानवर देखे। तो उसने कई जानवर देखे, ठीक है, जिनमें से एक का यहाँ नाम लिखा हुआ है जी, ऊँट। ठीक है, ऊँट को देखा। फिर है जी, शेरनी का बच्चा किससे नाआशना था। तो यहाँ पे है जी, शेरनी का बच्चा ऊँट से नाआशना था। आठवां है जी, यहाँ शेरनी के बच्चे ने ललकारते हुए इससे क्या कहा, ऊँट को क्या कहा। तो ये बात लिखी हुई है कोटेशन मार्क्स में, वावेन में, कि ओ बदमाश, तैयार हो जा, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर ये आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अनवान लिखना होता है, टाइटल लिखना होता है। इस सबक का नाम नहीं लिखना आपने, सबक का नाम जो भी है, माँ की नसीहत जो भी है, लेकिन आपने वो नहीं लिखना। इस इबारत को टाइटल देना है कि इस इबारत में क्या क्या बात हुई है। तो इस इबारत में आप देख सकते हैं, गरूर का नतीजा कह सकते हैं। ठीक है, तो गरूर का नतीजा आप इसको अनवान भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद जी हमारे पास बे टॉपिक है। इसके अंदर आपको एक बंद मिलेगा किसी भी नज़म या गज़ल का, उसके 2 आपको इशार मिलेंगे, 4 मिसरे मिलेंगे। उनके ऊपर आपके सवालात होंगे, 6 सवाल होंगे, उनमें से 5 के आपने जवाब देने होंगे और हर सवाल के 2 नंबर हैं। 9th क्लास में आपने देखा था कि यहाँ पे 2 आपको मरकज़ी ख्याल मिलते हैं। एक मरकज़ी ख्याल किसी नज़म या गज़ल नज़म का होता है और दूसरा मरकज़ी ख्याल किसी सबक का होता है। लेकिन 10th क्लास में ऐसा नहीं है। जिस तरह उर्दू में आपकी कंप्रीहेंशन होती है, इसी तरह ये भी आपको दिया गया है। अजीम शान होता है ये मंज़र पाक बाजी का, शहीदों की खामोशी गुलगुला मर्दान गाजी का। मेरा जी चाहता है अब न अपने आप में आऊँ, इसी आज़ाद दुनिया की फ़ज़ा में जज़ब हो जाऊँ। तो पहला सवाल है जी, शहीदों की खामोशी से क्या मुराद है। शहीदों की खामोशी से मुराद है कि शहीदों का जो है ना अपनी कुर्बानी दे देना और लड़ते लड़ते इस आज़ादी की जंग में शहीद हो जाना। उसके बाद ये तरकीब गफलत मर्दान गाजी, ठीक, सॉरी ये इसने गलती की हुई है यहाँ पे, गफलत नहीं गुलगुला।
غلغلہ جو ہے نا وہ شور کو کہتے ہیں، ولولے کو کہتے ہیں جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ مردان غازی، تو وہ جو وہاں پہ غازی لڑ رہے تھے، غازی کس کو کہتے ہیں؟ جو جنگ کے دوران مطلب زندہ واپس آ جاتے ہیں سرخرو ہو کے۔ ایک تو جو شہید ہو جاتے ہیں وہ تو چلے مر جاتے ہیں، تو جو جنگ کے دوران لڑنے والے غازی ہیں ان لوگوں کے نعرے اور جوش، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے جی، نظم پارے میں شاعر نے کس پاک منظر کا ذکر کیا؟ نظم پارے میں شاعر نے جو عظیم الشان منظر ہوتا ہے ایک جنگ کا، جس کے اندر لوگ قربانی کے لیے اپنی جو ہے نا جانیں قربان کرتے ہیں اور غازی نعرے لگاتے ہیں، اس منظر کا، جنگ کے میدان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد شاعر نے اپنی کس خواہش کا اظہار کیا؟ شاعر نے یہاں پہ کہا اسی آزاد دنیا کی فضا میں جذب ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ شاعر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ یہ جو آزادی کی جنگ ہے، اسی آزاد دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچواں ہے، شاعر نے میدان جنگ کو کیوں عظیم الشان کہا؟ اس لیے عظیم الشان کہا کیونکہ اس کے اندر جو قربانی دی جاتی ہے، شہید اپنی قربانی دیتے ہیں، ولولے اور جوش کے ساتھ غازی جو ہے وہ جنگ لڑتے ہیں اور آزادی حاصل کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو عظیم الشان کہا گیا کہ اپنی آزادی کے لیے لوگ اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں۔ چھٹا کوشچن ہے جی، نظم پارے میں شاعر کی اپنے آپ میں نہ آنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ میں نہ آنے سے مراد ہے کہ وہ اسی آزاد جو دنیا ہے، آزاد زندگی ہے، اس میں جذب ہو جانا چاہتا ہے، اور جو اپنی اس کی عام روٹین کی زندگی ہے جو وہ جی رہا ہے اس میں واپس نہیں آنا چاہتا اور اسی آزاد دنیا میں جذب ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کے بھی 10 نمبر ہوتے ہیں، جس طرح 9th کلاس میں بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح کا ایک کوشچن دیا جاتا ہے۔ 6 کوشچن ہوتے ہیں، 6 میں سے 5 کے آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں، ہر سوال کے 2 نمبر ہیں۔ تو پہلا کوشچن ہے جی، قصیدہ اور مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ اس طرح کا کوشچن ایک 9th میں بھی تھا، تو اس کا آنسر بھی میں نوٹ سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسرا ہے، تشبیہ اور مجاز مرسل میں فرق واضح کریں، یہ بھی نوٹ سے دیکھتے ہیں۔ پھر ہے جی، مطلع کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔ مطلع جو ہے وہ نظم یا غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مثال بھی دیکھ لیں گے ہم۔ پھر ہے جی، یہاں پہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اس میں ذو معنی الفاظ۔ ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے اور پڑھنے میں تو ایک جیسے ہوں لیکن ان کے میننگ ڈفرنٹ ہوں۔ تو میرے گھر میں بہت خوبصورت پروں والا مور ہے جس کی مختلف آوازیں نکالنے میں ملکہ اصل ہے جس کو، تو یہاں پہ ایک مور اور دوسرا ملکہ، یہ دونوں ذو معنی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک مور کا یہ مطلب ہے جو اس جملے میں لیا گیا ہے، جو ایک پروں والا پرندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے اس کے پنکھ ہوتے ہیں، ایک تو وہ مور ہے، اور دوسرا مور چونٹی کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ملکہ، اس میں دیکھیں جملے میں ملکہ کا مطلب ہے مہارت، جس کو مختلف آوازیں نکالنے میں ملکہ اصل ہے۔ ملکہ مطلب مہارت اصل ہے، ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا ملکہ کوئین ہوتی ہے، جو بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے، اس کو بھی ملکہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، ان کو جملہ مترجہ کے لحاظ سے درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ جملہ مترجہ جو اضافی انفارمیشن ہے اس کو بریکٹ میں لکھتے ہیں، تو یہاں دیکھیں میری کتاب اردو کی، تو یہ دیکھیں اردو کی جو ہے نا ایک اضافی انفارمیشن ہے، اس کو بریکٹ میں لکھتے ہیں۔ تو میری کتاب کہیں گم ہو گئی ہے، یہ جملہ مکمل ہو جائے گا، میری کتاب کہیں گم ہو گئی ہے، تو اردو کی جو ہے نا یہاں پہ جملہ مترجہ بنائے گا۔ پھر ہے جی، میرے بھائی محلے کی کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے، تو اب میرے بھائی اور یہ جو آگے ہے محلے کی کمیٹی کے، یہ کے تک یہ اضافی انفارمیشن ہے، تو اگر اس کو نکال بھی دیں تو جملہ مکمل ہے، میرے بھائی چیئرمین منتخب ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ محلے کی کمیٹی کے، اس کو آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے۔ پھر ان کی تختی کرنی ہے، مطلب ہم نے بتانا ہے کہ یہ اس میں جو ہے نا وہ کون سا ہے، فاعل بتائیں، فعل بتائیں، مبتدا، خبر، تو یہ سارا کچھ ہم نے بتانا ہے، یہ بھی میں نے نوٹس بنائے ہیں، وہاں سے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو تشبیہ اور مجاز مرسل کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں 9th کلاس کا پیپر میں نے کل کروایا تھا، تو اس میں تشبیہ اور کنایہ سے متعلق آیا تھا۔ اس میں تشبیہ ہے اور مجاز مرسل۔ تشبیہ جب کسی ایک چیز کو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں، اس جیسا قرار دیتے ہیں، تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں عموماً جیسے، کی طرح، کی مانند یا سا، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو ہم نے MCQs میں دیکھا تھا سانپ کی مانند بل کھاتی ہوئی پگڈنڈی، وہ بھی تشبیہ تھا، اس میں دیکھیں کی طرح آیا ہوا تھا یا کی مانند، تو وہاں بھی دو چیزوں کا موازنہ کیا گیا تھا، سانپ اور پگڈنڈی کا۔ اس میں دیکھیں اس بندے کا اور شیر کا موازنہ کیا گیا ہے بہادری کی وجہ سے۔ اس میں دیکھیں اس کا چہرہ اور چاند، ان دونوں کا آپس میں موازنہ کیا گیا ہے، اور اس میں کیا خوبی ہے جی، روشنی، جو روشنی ہے، چمک ہے، اس کی وجہ سے۔ تو یہ تو ہو گیا تشبیہ۔
अब देख लेते हैं मजाज मुरसल। फिर है जी मजाज मुरसल। मजाज मुरसल क्या है? जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इनमें तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ पाया जाए। तो मैंने MCQs में आपको बताया था कि जब कोई लफ्ज़ हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसमें अगर तशबीह का ताल्लुक़ हो तो उसको इस्तारा कहते हैं, और अगर तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो तो उसको मजाज मुरसल कहते हैं। हमने MCQs में देखा था कि असद बुत बना खड़ा रहा, तो उसमें तशबीह का ताल्लुक़ था, ठीक है, तो वो इस्तारा था। अगर तशबीह के अलावा कोई ताल्लुक़ हो तो वो मजाज मुरसल होगा। मिसालें देख लें जी। बाज़ार से कलम ख़रीदा। अब बाज़ार से कलम ख़रीदने से मुराद ये है कि हमने बाज़ार से नहीं ख़रीदा, बाज़ार का असल मतलब नहीं ले रहे हम, इसकी जगह हम मतलब ले रहे हैं दुकान। तो ये देखें, अपने हकीकी मतलब के बजाय कुछ और मतलब दे रहा है, लेकिन इनमें कोई तशबीह नहीं है। तो ये हो गया जी मजाज मुरसल। मैंने एक गिलास पिया। अब गिलास पीने से मुराद ये है कि वो गिलास जो हमारे पास होता है, एक वो तो नहीं पी रहे हम शीशे का या लोहे का, उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, शरबत पड़ी हुई है, वो पी रहे हैं। तो ये देखें, हकीकी मतलब के बजाय कोई और मतलब हमें दे रहा है और कोई इसमें तशबीह का ताल्लुक़ नहीं है, तो ये भी मजाज मुरसल है। इसी तरह एक और जुमला हमने देखा था 9th क्लास में, वो था कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं इस शहर में रहती हूँ। इससे मुराद ये है कि हम पूरे पाकिस्तान में नहीं रह रहे, बल्कि किसी एक छोटी सी जगह पे रह रहे हैं, किसी गांव में, लेकिन उससे हम मुराद लेते हैं जी पाकिस्तान में रहना। तो वो मिसाल भी किसकी थी? मजाज मुरसल की। फिर हमारे पास क्वेश्चन था कि इसकी तख्ती करें। तो इकरा मेहनती लड़की है। इसमें इकरा क्या है जी? मुब्तदा है, क्योंकि ये एक जुमला इस्मिया है। तो जुमला इस्मिया के 3 इज्ज़ा होते हैं। जिसके बारे में बात होती है उसको मुब्तदा कहते हैं, जो भी बात होती है उसको ख़बर कहते हैं, और आखिर में फ़ेल नाक़िस आता है, हैं, हूँ, गा, गी, गे, इस तरह के अल्फाज। फिर है जी सना समोसे खाती है। इसमें सना फ़ाइल है, जिस बंदे के मतलब बात होती है उसको फ़ाइल कहते हैं, और ये जुमला फ़ेलिया है। समोसे इसमें क्या है? मफ़ूल है, जिसके ऊपर काम हो उसको मफ़ूल कहते हैं, और जो काम हो उसको फ़ेल कहते हैं। अब खाती है, ये पूरा आप फ़ेल में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर है को देखें तो ये फ़ेल नाक़िस बन जाएगा। फिर मतला हमने देखा है जी, गज़ल या नज़म के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, अगर मक्ता आ जाए तो। अब मिसालें देख लें तो ये जैसे 9th क्लास में एक गज़ल थी, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, ये ले सकते हैं। या एक और इसी तरह की नज़म थी, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो अगर नेक्स्ट पेपर में मक्ता को भी देखें, मक्ता का भी कोई आपसे डेफिनेशन और कोई ना कोई पूछा जा सकता है कि मिसाल दें, तो कोई आप अपने जहन में रख लें। जैसे वो बहादुर शाह ज़फ़र की है गज़ल, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन न मिली कोई यार में। फिर उसके बाद है जी ये जुमला मुतरज़ा मैंने आपको बता दिए थे बना के, इस तरह से बन जाएंगे। ज़ोमानी अल्फाज के हैं जी, मोर एक ताऊस परिंदा होता है, वही पंखों वाला, परों वाला, और चुंटी को भी मोर कहते हैं। इसी तरह मलका महारत को, या जो क्वीन होती है बादशाह की बीवी, किंग का ये मैस्कुलिन है, मोनस है, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं जी, कसीदा और मरसिया की डेफिनेशन। अच्छा, ये मैंने 9th क्लास के पेपर में भी बताई थी कि 9th क्लास की बुक है, 101 पेज है, तो उसमें ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप इनको लाजमी देखें। 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी और 10th क्लास के भी, ये तकरीबन आपके पास बन जाती हैं 7 हैं, तो इन 7 में से कोई 2 दे दी जाती हैं पेपर में, तो आप इनको पढ़ लें 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स भी। जिस तरह पहले है जी हम्द की तारीफ़, जिसमें अल्लाह की तारीफ़ लिखी जाए। नात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ लिखी जाती है। मनकबत में औलिया अल्लाह या बुजुर्गान दीन की तारीफ़ की जाए। मनाजात में जिस नज़म में बंदा अपने खुदा से इल्तिजा करता है और दीन और दुनिया की भलाई मांगता है। कसीदा, ये हमारे इस पेपर में आया हुआ है, जो नज़म किसी बादशाह, वज़ीर या किसी दौलतमंद आदमी की तारीफ़ में लिखी जाए उसको कसीदा कहते हैं। उसके बाद है जी ये दूसरा आया हुआ है इसी पेपर में, जिस नज़म में किसी मौत पर गम का इज़हार किया जाता है उसे मरसिया कहते हैं। और आखिरी है जी मसनवी, वो तवील नज़म जिसमें कोई किस्सा कहानी, किसी जंग के हालात या फ़लसफ़े की कोई लंबी चौड़ी बात बयान की गई होती है, उसे मसनवी कहा जाता है। तो ये सारी आपने डेफिनेशंस लाजमी देखनी हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारा ये सेक्शन बे भी मुकम्मल हो चुका है। सेक्शन जी में देखें तो सेक्शन जी में जिस तरह 9th का होता है उसी तरह 10th का होता है।
پہلا کوشچن ہے جی، کوشچن نمبر 2 ہے، متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے ایک جز کی تشریح کریں۔ تو یہ 2 جزیں لی گئی ہیں، 2 عبارتیں لی گئی ہیں آپ کی بک کے اندر سے۔ آپ نے پہلے متن کا حوالہ دینا ہے۔ متن مطلب یہ جو ٹیکسٹ دیا گیا ہے یہ کس سبق میں سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ پرنانی والا سبق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مصنف کون ہے یہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے تو آپ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ پھر دوسرا دیکھ لیں کہ جی یہ بھی کسی سبق میں سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام بھی آپ نے لکھنا ہے۔ متن کا حوالہ کیا ہوتا ہے کہ مصنف کا نام اور سبق کا نام، یہ 1 نمبر اس کا ہوگا آپ کا۔ پھر اس کے بعد ہے جی سیاق و سباق کا حوالہ بھی دینا ہے اور پھر اس جز کی تشریح بھی کرنی ہے، تو دونوں میں سے کسی ایک کی۔ پھر اس کے بعد تیسرا کوشچن ہوتا ہے جی نظم اور شاعر کا حوالہ دیں۔ تو یہ آپ کے پاس ایک باندھ دیا گیا ہے، ایک نظم کا اور یہ دوسری نظم کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے کسی ایک کا، اس کا دیں یا اس کا، کیونکہ نظم کا نام ہوتا ہے تو پہلے نظم کا نام بھی لکھنا ہے اور پھر شاعر کا نام بھی لکھنا ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہوگا۔ پھر آپ نے کسی کی تشریح کرنی ہے تو 4 نمبر اس کے ہوں گے، ٹوٹل 5 نمبر کا یہ کوشچن ہے۔ پھر آ جاتی ہے جی غزل۔ تو یہاں بھی 2 ہیں آپ کے پاس آپشن ہے، ان میں سے آپ نے کسی کا لکھنا ہے، اور یہاں پہ چونکہ غزل ہے تو غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، اس وجہ سے آپ نے صرف شاعر کا نام لکھنا ہے، تو اس کا بھی شاعر کا نام لکھیں گے 1 نمبر، باقی تشریح کریں گے تو 4 نمبر اس کے ہوں گے۔ پھر آخری کوشچن ہے جی 9 نمبر کا، دیکھ لیں یہ کافی زیادہ نمبر ہیں اس کوشچن کے۔ تو اس میں آپ نے مضمون تحریر کرنا ہوتا ہے 250 سے لے کے 300 الفاظ تک۔ میرا وطن یا عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم، جنت بھی جہنم بھی۔ تو یہاں تک یہ اردو کا پیپر تھا 10th کلاس کا 2025 کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ سیکشن اے آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔